باز یک سرود خونیمه مثل باران بر سرا باید بریزن بوسه هایم مو به مو از قد و بالاید بریزن بوسه هایم میبرند از شاکی بهار و زهارا بوسه هایم مال قدرت میدهند آوازه ها را لبت بوسم لبانت خندی جانا لبودم دام به هم حیوندی جانا لبت بوسم لبانت خندی جانا لبودم دام به هم حیوندی جانا بوسه هایم از محبت می نوازندم به لبها بوسه هایم شمع دل باشندن در نیمه شبها بوسه هایم موره های زیب و نازی گردنی تو بوسه هایم شیر و بالایی بیازی گردنی تو لبت بوسم لبانت خندی جانا لبودم دام به هم حیوندی جانا لبت بوسم لبانت خندی جانا لبودم دام به هم حیوندی جانا لبت بوسم لبانت خندی جانا لبودم دام به هم حیوندی جانا لبت بوسم لبانت خندی جانا لبودم دام به هم حیوندی جانا لبت بوسم لبانت خندی جانا لبودم دام به هم حیوندی جانا لبت بوسم لبانت خندی جانا لبودم دام به هم حیوندی جانا Салам ваша Солина, вы дом ворот подождите, это еще не все. Не спешите. Компания «Молочная радость» поздравляет вас с Новым годом и дарит вам полный букет полезных продуктов. Это вам. На здоровье. Солина дом ворот бошад. Шумо я Солина. Do'stoni aziz, man boyad yak chiroq xarid kunam, baxshish zarifi bo'sham. Yak lahza. Барои шумо як чиро бояд қайд кунам, ҳамаи он шахсоне ки дар ҳамин ҷо ҳузур доранд, худи ҳозир ба назди шумо бубои барфӣ мебароянд. Ва барои шумо аз ширкати Мега Сурия собунҳои хушбӯйро тӯҳфа мекунам. Ҳама тайёр? Бубои барфӣ шуморо мехоҳем. Марҳамат, барои ҳамаи он шахсоне ки дар ҳамин ҷо ҳузур доранд, тӯҳфаҳоро қабул кунед. Марҳамат. Дорогие друзья, сейчас к вам подойдет Дед Мороз. Надо только верить, что он существует, да. И он придет к вам и подарит вам подарок.